One studio session later. Spend my days in the jellyfish fields, trying to fish you off my mind. Spend my nights at the Goo Lagoon, experiencing the high tide. I feel like the man with glass bones and paper skin, and a heart so fragile. Cause without you, this home's just a pineapple. I'm ready to pick up the shelf from and get you back home. Say the word, I'll get the paddy wagon on the road. Only got 594 points to go. Oke, seperti itu unboxing dari monitor Koorui 25E3A. Seperti ini ya guys ya, sangatlah bagus sekali. Tapi ini bakalan aku jadikan menjadi second monitor karena ada sedikit kendala yang aku dapatkan dari monitorku yang dulu. Dan sekarang ya mungkin ini nanti menjadi second monitorku. Without you, this home